Awurade asɛm deɛ ɛnka menomienu ɛna onyankopɔn asɛm ba menomienu nkyɛn matuni sɛ ɔkon no yɛ Awurade dia. For the battery is the Lord's. For the battery is the Lord's. Senka Samuel go edi kan etire ye edunson titimo ye aduanan enson beno. 1 Samuel 17:47b. Every say okoni ye Awurade dia no wode mo behwe yensa. For the battery is the Lord's. Se ye ka Awurade ko a enya honam ko if you say oba dia tiasefo ade nyankopɔn no oyɛ honhom edidane dan nyina ɔko a ɔko honhom fam na apie ɛwɔ honam ani na honamfo no ɛnso ayɛ ɛho adwuma si ehwɛ titimu a titiadifo no ɔmo hwɛ aseɛ ekunkum wɔn titiadifo no ɔmo hwɛ aseɛ esensen binom titiadifo no ɔmo hwɛ aseɛ edibigu afie ase na se ekwa bakwasɛ mu a itumu sɛ saa titiadifo no ɔmo ancient Israelites no ɔmo ne adifo a ɔmo ɛwɔ tre konkon no mu no mo yɛ tuntumfo na no mafita ani anoma tuntum no ya na ditubo mu no ya na edinye ntina da ne da nyina no ɔtaa ɛwɔ ɛhɔ wo fe difo no so ɛna yan agye ko Yesu Kristo pie na ne mo nyam mu ɛde no kura ha ne baaye na ɔmo ampɛ no kura no na ɔmo kum yan agye nkwa Yesu Kristo ifi Yesu Kristo so ɛna suafo no so mu ɔmo so tata suafo no ɔmo kyerɛ suafo no bi ekugu putokasem no prison ese binum ekum binom ene adu minum eso na esan se oba de atafo di Nyankopɔn ono anedi minum bedue asase kronkron no so nti no dan da nyina no ɔko emaye Awurade ko maye efise si eka eko a ya na mpem bebrebe yetaka se uni mo ko a Awurade ko bi ma wo yemu se wo se ko ba ya so bi sisu ana so bi afo ade ana so bi awia wade ana so bi aju kuro na wagire oyira na de de be ko na me no mi ye ko de be ko se obi sisiwa empire mo sisiw so obi agewade a wo kwan se ogi wade na mom se ka Awurade ko a mo asem the fight for the Lord's ko ni Awurade dia ko no Awurade dia se dani dan nyina no esan se obo ade tafa Nyankopɔn ye honhom wura ni ntino se onipa bia ye ade sumase se opese odi be se obi a buhuana ne sukata apa ndi Yesu Kristo kan se o kan tam esia ana ka se mo ya hintade mu a se ne tie bia no ebepie ewo mu ani apani mfo kan bibi se so kan tankase gu amena mu a edi mfia pempo a ebesan aba abonteme okui aye Awurade ko na Awurade akono ko no awie afise nia na ewo kokoa mu no nia na ahinta no afi apie aba abonteme edi se pia aba abonteme dia nia sese ye ni se esese ye nyina no ye tie hubo na ye fa ye ho adwere na o man panyin nyansani ono na adwene mu do ono nyamsoro wonu mu o kan sem bi se saa kun eye Awurade edia
Eyampa awurade dia. Nanso awurade akoko na mayen. Nia aba na eye honam mu. Honhom mu dia awurade ayawie. Na honam mu dia no nso no. Ese twa mamnu mienu se ye ehon adwuma. Ebise opo wokum. Opo wo seye. Enti ye betra. Se omun kuyen. Enti ye betra. Se omun seye. Afei na aduru se ese sempanimfo a ye mayimu. Edi nyamsuru a omode bubu omanu ma omanu etimi tumpon no. Etimi anokuremu ewo nyamemu no kuremu. Etimi dead na omutumi bo tuntum efo ehun eban. Awurade akoko no na afei wonamu die die. Semino mienu antimi anko wonamu die a awurade ansa ma meko ema mino mienu. Semino mienu antimi anyina pinti a awurade ema magina pinti ma mino mienu. Ebise so se awurade akoma ma wo. Ndu paduma ndu betina fie. Na djuma beba udi a ntro. Wo se awurade aya wie. Nti wo tira fie na eyire ana ekuru beba udi ntro. Dise utu hu anamo. Enu tiro se womu abia ba adwa. Womu akiato edem. Womu enti min ko ba bia no. Womu fa adwere ewo ye ho. Na adwen ban ena menu mienu yanso ye fa. Oni frani wo hoyi. So beto bo abawa. Ni na ensi bo so a. Onti mie no nka se obeto ebo no abawo. Enuti adofo no. Emre bi se menu mienu. Ye begina pinti wo nyamemu. Ewo ne kudie mu. Ye begina pinti wo nyamemu. Ewo odomu. Na awurade ko no wakon maye no. Atimi adimu. Efise se minu mienu antimi anya baako. Ni amfa ho adwene enei eni nei. Ne titi ho a. Ebe fa minu mienu ase. Efise ade bia tuntum be bia no. Ade bia no ma tuntum be bia no enye anoma fita fe. Bese ade bia no ma tuntum be bia no enye anoma fita no fe. Awurade akoko na mamnu mienu. Eniama asie nyina daadi. Na edi ade ena mamnu mienu yo. Si antimanya biribi. Yese betra odi a. Ibiribi beduro no. Ebeka si yepuni. Anka na akachi. Yentiminya bibia. Na gamra sa onyansafuoi. Obu oman na obia mfana ni ntufom na amfana adwene ntufom no mfansi suya ntufom no mie na ni han no hwe eniama ekoso ewo yaman Ghana se tumpo ya behunu se ntumpo so behunu na se tumpo dia na wo yonyansafo omubu man mpese o mama no nya ahoto Ombeso o mama ni nya asudue. Ombeso o mama ni enya biakoye. Eseso o mama ni enya odomapa. Eseso o nya mama ni enya nkabomu. Efise se adwuma ewo mamu, se adwuma ewo kuromu a onije. Adofo wo mo omudi adubone ebia mamu. Se minumi anu antimi amfa eho adwene. Kwa ba so ye betuma fa. Ekwa ba so betuma bu ya ho ban. Ekwa ba so ye bakasi yampene. Ansana na bone no adu. Obi betuma nya dro ya mem. That's all mum pene say. Ni nyusu. This all mum tie. O matayen. Efie bebrebe. Na omu guso esan etayen. Omu guso pese omu kuyen. Omu guso pese omu yefri wiase. Na sense okun ni Nyankopon kon. Sense Nyankopon ne die dua sa asase ne so ntino. Nyankopon bamu a enye yi. Nanso gise enipa ne ye honam mudie no. Ye honam mudie.
huhu de no de gyan ma awurade koma ye huhu awurade twam ye huhu awurade gi ye huhu na honam mu de se me no mienu antu hu anamo ene ani kire ya enema ebefa me no mienu ase awurade akoma ma ye nyaka me ene wo awurade asomdwe no enkan ene da amen.